बड़े शर्माते हुए आ रही है। कुरान ने इस लड़की का नाम नहीं बताया। मेरी माँ बहनों, कुरान ने ये भी नहीं बताया ये लड़की हजरत शुएब की बेटी थी। कुरान ने ये भी नहीं बताया इस लड़की की उम्र कितनी थी। कुरान ने इसकी खासियत का जिक्र किया, इस लड़की की क्वालिटी का जिक्र किया। फरमाया ये लड़की शर्माते हुए आई। मालूम नहीं चला औरत का सबसे बड़ा जेवर, उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी शर्म है, उसकी हया है। और जिस औरत से हया निकल जाए गोया कि वो औरत बरहना है। और जो औरत हयादार है उस औरत का क्या कहना। कुरान कहता है ये औरत बड़े शर्माते हुए आई। तमशी अला इस्तिहिया। और हजरत मूसा से कहती है कि मेरे शौहर, मेरे अब्बू जान आपको बुला रहे हैं। हजरत मूसा उस लड़की के साथ चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मौजूद है, बूढ़े हो गए। हजरत मूसा ने पूरा माजरा बयान किया। हजरत शुएब कहते हैं आए मूसा, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। कौन सा ऑफर? आए मूसा, ये जो मेरी दो लड़कियां हैं, इन दोनों लड़कियों में से मैं चाहता हूँ किसी एक लड़की की शादी आप मेरी किसी एक लड़की से आप निकाह कर लें और शर्त पर 8 साल मेरी खिदमत करें। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई खिदमत करने वाला नहीं है। एक लड़की से निकाह कर ले और इस शर्त पर निकाह करें कि 8 साल तक आप मेरी खिदमत करेंगे। और 8 साल से अगर ज्यादा करते तो ये और अच्छा है, लेकिन 8 साल तो आपको मेरी खिदमत करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, कहा ठीक है। और हजरत शुएब ने अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। इससे ये भी मालूम चला कि किसी लड़की को, किसी लड़के को निकाह का पैगाम ये लड़की नहीं देगी बल्कि बाप देगा। जी हाँ, अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है तो लड़की डायरेक्ट लड़के को पैगाम नहीं दे सकती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बाप पैगाम देगा। लड़की बाप को इशारा तो कर सकती है मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़की लड़के को डायरेक्ट पैगाम नहीं दे सकती है। बाप देगा, वली देगा। हजरत शुएब ने दिया, कहा मैं शादी करवाना चाहता हूँ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। आए मुसलमानों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, हजरत शुएब ने ये नहीं पूछा आए मूसा तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कमाते कितना हो, तुम्हारा बंगला कितना बड़ा है, तुम्हारे पास कितनी सवारियां हैं। नहीं नहीं, हजरत शुएब को मालूम है मिस्र से भाग करके आ रहा है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन दीनदार है। और हजरत शुएब ने अपनी बेटी की शादी कर दी। आए मुसलमानों, और वो लोग जिनकी लड़कियां जवान है, तुम्हारे पास नेक लड़कों के रिश्ते आए, अपनी बेटियों की शादी कर दो। ये नहीं देखो लड़का कितना ज्यादा पैसे वाला है, लड़का कितना ज्यादा अमीर है, उसकी नौकरी कैसी है। मेरे भाइयों, किसी लड़की वालों से जहेज का मुतालबा करना ये गलत है। और लड़की वाले अगर मालदार लड़का देखे तो ये भी गलत है। तो ज़िना से बचने का रास्ता ये है कि नौजवान जल्दी से शादी कर ले। आए नौजवानों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आए नौजवानों, तुम आज कहां जा रहे हो? तुम्हारी उम्र तो ताकत की उम्र है। अल्लाह ने जवानी की उम्र को ताकत की उम्र कहा है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़। आए लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें कमजोर पैदा किया। जब बच्चा पैदा होता है कितना ज्यादा कमजोर होता है, अपने मुंह से खाना भी नहीं मांग सकता है, पानी भी नहीं मांग सकता है, उसे लेट्रिन और पेशाब की जरूरत होती है, लेटे लेटे बिस्तर में कर लेता है, कितना ज्यादा कमजोर होता है। उसके बाद फरमाया सुम्मा जअला मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें ताकत दे दी, तुम्हें जवान कर दिया, तुम्हें ताकत की उम्र दे दी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जवानी की उम्र को ताकत की उम्र कहा है। एक नौजवान ताकतवर होता है, लेकिन बड़े अफसोस
کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ لیں، آج ہمارے نوجوان ایمانی طور سے کمزور ہو چکے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں ایک چیز فرمائی شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کا بھی جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، عمر کا بھی حساب دینا ہوگا اور جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی قیامت کے میدان میں اپنے پیروں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے تجھے 100 سال کی زندگی دی تھی، یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کھاؤ پیو رات بھر موبائل میں لگے رہو، نماز کے ٹائم پر سو جاؤ، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور نام عبداللہ عبدالرحمن رکھ لیا، یہ کافی ہے نہیں میرے بھائیوں۔ اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا جواب دو گے؟ جلسے کروا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر جلسے سننے کا تو بڑا شوق ہے، بہت جلسے ہوتے ہیں بنگال کے اندر، لیکن اگر یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی، جتنے جلسے بنگال کے اندر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بھی بنگال کے اندر ہے۔ کیوں؟ جلسے کروا لینا، جلسوں میں نعرے لگوا لینا یہ کمال نہیں ہے، اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا، یہاں سے جو سن کر کے جاؤ اس پر عمل کرنا میرے بھائیوں، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بنگالی جو مقرر تھے وہ چندہ کر رہے تھے، زبردستی لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، فلاں کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنگالی مقرر بلائے نہیں، ہم اور آپ خود بخود آ کر کے اللہ کے راستے میں اس مدرسے کے لیے چندہ دے، وہ ہمارے ایمان کی مثال تھی۔ بلا لینا، زبردستی لے کر کے آ جانا پھر تو آدمی دے گا، لیکن ایمان وہ ہے آدمی کو بلایا نہ جائے اور زبردستی وہ لے کر کے آ جائے اور کہے مولانا صاحب میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ایمان ہے۔ غور کریے، جنگ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلوار ہے تو خنجر نہیں ہے، خنجر ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو نیزہ نہیں ہے، سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے۔ یہاں سے روم کا لشکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو خبر ملی، آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا آئے میرے صحابہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے 70 گھوڑے دے گا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تنگی کا دور ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے اتنا کہا، آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا، آپ گھسیٹ کر کے نہیں لائے، آپ نے ایک بار اعلان کیا، آئے محلدار کے لوگوں ذرا غور کرو، تصور کرو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو 70 گھوڑے مجھے دے گا؟ 70 گھوڑے۔ حضرت عمر نبی کے داماد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں 70 گھوڑے
नबी ने हजरत उस्मान को देखा, फरमाया उस्मान बैठ जाओ, तुमने मुसलमानों की बहुत मदद की है, मस्जिद नबी के लिए जगह भी तुमने खरीदी है, कुआं भी तुमने खरीदा, बीरे रूबा को भी तुमने खरीदा है। आए उस्मान, तुम अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत कुर्बान कर चुके हो, आए उस्मान अब तुम बैठ जाओ, कोई और खड़ा हो जाए। अल्लाह के नबी दूसरी मर्तबा ऐलान करते हैं, कौन है जो मुझे 70 घोड़े देगा? हजरत उस्मान फिर उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं 70 घोड़े आपको देने के लिए तैयार हूं। आपकी निगाह फिर हजरत उस्मान पे पड़ी, आपने हजरत उस्मान से कहा उस्मान बैठ जाओ। हजरत उस्मान ने नबी का हुक्म सुना, बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 70 घोड़े देगा? फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु उठ के खड़े हो गए। आपने देखा फिर उस्मान खड़े, फरमाया उस्मान बैठ जाओ। हजरत उस्मान फिर बैठ गए। आपने 7 मर्तबा का और सातों के सातों मर्तबा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु उठ कर खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने जब हजरत उस्मान के जज्बे को देखा, फरमाया मा दर्रा उस्मान, मा दर्रा उस्मान, मा दर्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौमिल क़िद। आ उस्मान बस कर, बस कर, बस करो। आए लोग सुन लो, अगर आज के बाद उस्मान एक भी नेकी का काम ना करे, तब भी अल्लाह ताला उस्मान को जन्नत देगा। अशहदु लका बिल जन्नह। आए उस्मान, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। एक वो मुसलमान है जो नबी के इशारे पर 70 घोड़े देने के लिए तैयार है। हजरत अबू बकर भी अपना माल लेकर के आ गए, हजरत उमर भी लेकर के आ गए। हजरत अबू बकर का माल थोड़ा है और उमर फारूक का माल बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी की निगाह पड़ी, देखा उमर का माल ज्यादा है, अबू बकर का माल थोड़ा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उमर ये बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो, आधा घर छोड़ के आ गया, आधा आपकी बारगाह में पेश कर दिया। आपने फरमाया, आए अबू बकर ये बताओ माँ तरक ले अहलिक, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? कहा अल्लाह के नबी जान मार के ले आया, पूरे घर का सामान लेकर के आ गया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ करके आया हो। आए मुसलमानों, एक मुसलमान थे जो इस्लाम के लिए अपने घरों को भी कुर्बान करने में गुरेज नहीं करते थे, और मुसलमानों तुम्हें आवाज लगाई जाती है, तुम्हें पकड़ के लाया जाता है, तब तुम 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए देने को तैयार होते हो। अरे ईमान तो वो आदमी खुद आए और कहे मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों, ये मदरसा है, मदरसा ही वो जगह है जहाँ से हाफिज कुरान निकलता है। अगर मदरसे ना हो तो कोई मस्जिदों में तरावी पढ़ाना पड़ाए, अगर ये मदरसे ना हो मेरे भाइयों कोई जनाजा पढ़ाने वाला ना हो, अगर ये मदरसे ना हो तो कोई निकाह पढ़ाने वाला ना हो, अगर ये मदरसे ना हो तो दीन के मसले बताने वाला ना हो, अगर ये मदरसे ना हो तो कोई इंसानों को इंसान बनाने वाला ना हो। आज हमने मदरसे को फकीरों का अड्डा बना दिया। आज मेरे भाई हमारे मदरसे चंद रुपए के मोहताज है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मदरसे समाज के अंदर पैसा मदरसों के पास हो, मदरसों के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, बच्चे पढ़ करके निकले। लेकिन आज हमारे और आपके मेरे भाइयों, हमारी और आपकी ज़हनियत इतनी खराब हो गई है, शादी ब्याह में लाखों लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन मदरसे को फूटी कौली देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, अपने मदरसों को आबाद करो, अपने मदरसों को जिंदा करो, क्योंकि दुनिया जानती है स्टेज पर खिताब करने वाला कहां से निकलता है? मदरसों से निकलता है। मुर्दा कौम को जगाने वाला कहां से निकलता है? बोलो, मदरसों से निकलता है। लोगों के अंदर इस्लामी तौर पर फैसले करने वाला काजी
کہاں سے پڑھا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے۔ لوگوں میں دین کے مسئلے بتانے والا مفتی کہاں سے پڑھا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھانے والا کہاں سے پڑھا ہوتا ہے؟ مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے۔ یہ مدرسے اسلام کے محافظ ہیں میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی حفاظت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ پہلی چیز ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں لگا کے آئے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، اپنے دھڑکتے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ میری گزارش ہے جو نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ کے سنیں، اور جن حضرات کو اگر جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں جلسہ سننا فرض نہیں ہے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو چلے جائیں، اور یہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑی دل جمعی کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی قوالی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں رب کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ عمر کا کہاں لگا کے آئے، اور دوسری چیز